Tontara yang pusmane watotono wene wonton kiba wakat poka kampur bari nata wina soko lagalun kanganan dara masinda mazigi sa pondo akajet ni baraga Jonathan Ilbudo adirune kibe ojulado na ye wotone. Burkina bera mana wumtaba adia gombil kangane be Burkina bera ma wusuk fagil ne wakatr ni ngatanga to damsi ko fo kale ndata mo ti Burkina bera ma to wumtaba sombo ti réconciliation nationale ya sababu te ton pa parti politique ninga absambo ntele faso autrement kan nangom diele ya ne docteur Ablase Ouedraogo izabel ki docteur Ablase Ouedraogo when lay masam koy amen nan tigan passem sambisi arun kan dara nam ki de parti politique da ma of sora sinde yabam pista la tabo adi marse kula som pila nigi de dem tie parti politique dam sora nan tabam pista la nigi nazin se fo point bam me sera tabo runa nangi tumna no ken na ye so ba tonde e kibo jular la wotone kale katna ko la venam sen yido ton Edilim nata posom tia zamendara la parti politique ramni se fagil saint sommezin bonam qui de parti politique sous le sombonti c'est fois pas certaba nazini he to belam to ne bayib ka boti yoko en kongye singrwa abra wilgam to ya bam sonra ta bam pita la tabo la ton son gomni ma marsa cure son pile ni check out parti politique lam sana zinam ki de parti politique lam souli absam bonti se fo option la tabam pista la anigi dil ya pipi cercle wototone obtor so ba idi ko mbebsi to be heda ne taba tenda taba son secteur abzamo ya parti politique lam sona tabam pisi en tonre un zindi inquiétant woso katon wa un passe wala parti politique lam nisba ser santembo le ti se fo para kwa parti bala bamba of willy dem to bam ya nam ki de parti politique lamba la bam kana se fo pon abson bonti opposition non aligné wa din sa ne président idi komboyebo willy game ti bam se ampam tabo ton sosa a abson ka tira tab tata lere yem la bala abson so nan tabo le ko ma ti se fo pa obna si ton game yikma sa sing tourna parti politique ni abson bonti le faso autrement docteur Ablase Ouedraogo bam zinabene la bulgamenti bam temamenti bi kale be kanan tonre mora obna mola me wala sen serda ton zamana na tonre enkenge wala etore enanta la tab masan ken wa yelgan tuli tab ti tumno ningap sombonti IST wa bam pabaga tum do pal sombonti laboratoire ligidi de sananta sefa wa ligidi million piso be a Sandrine zuguli zinelo kan pakronwa op kaseta la woto Karambi bera l'école ninga tu bonti campus Royal Gain de l'IST Institut supérieur de technologie aramba arop taramo san bameng torun laboratoire intu kon génie civil aramba si aneb ni sanson lui sop toro senkeni zaksa meba le passe soya na yile na pama anteba senkeno koronga wenge bange tia sefa lirsanta million pisobe loborik nya na yile na tongo me laboratoire kangawa tu bonti laboratoire de génie civil de l'IST ni laboratoire kanga mosan nyemna mika metu koronga sinkeni topographie wa compactage a woto nuwa le passe BTP atumda nan pama pangam pasi la luna ya han ruta ni soya meba laboratoire la tonwa pakano donc ya tumte para tumte na ma tikalibisa yika bam hanan tumne entreprise bebe da be dunya poa op kaye he balaba mzuye tumte ni bab nan talam tuma mi tum na siada mane to sole isoma ou bien to lo isoma donc ya laboratoire ton da ton am pakum ne kan donc ya sunu on tondo balaton mi miti laboratoire da mahan wo so dan dabada ya kama bangna kama zamasma pahade donc entreprise mais sanye ton vient à la tour qui parle confiant be maintenant dikala mi se tuma bala mi to obsam hanet tum qui parle ni ba bam ne taran tum no
campus IST wayalgen ya al 1996 yumda lu pak l'école kanga Burkina Faso kane la singra kayinana ti bala singra wotone nyamna mika metia karimbi sor santa kwabra la piswela yobe lobsandagan tare la runa wa institut atara karimbi sor santa tusri la kobisnas la piga nye kitame ti campus wayalgen wa na mosan wogoro campus berbera suka Génie civil a koronga obsan singa arazema yuma nubala na yeti koronkanga pa manchong taure l'école a tor soba bam yura isa compore aru bonsa BTP aramba tubra yese optal tiembo ni bambala ti bala sinkeni koronga arbam katolon susrin ye bala ton me hen form kama yana yilin te tiki entreprise la ma son Burkina Faso meba bala le bayam hamal échanger da mala man soya ti a sam watma ne tenga ya nere la kaguhi a somalo boy bala ha ton me nga mete bi won hada tan lebata meme hili meton a han yoda ya ligiri ya salaire da mon watne ton zakson ti ton me songo de menga ya ren ki ton ta hade ti yilin ton former ingénieur da mata bekane tin son rutala so ya manra ya bunhi siaden ya gouvernement politique arabe Sene Jérémy Sawarugosia arrondissement Piga Mera Sinwaman Kaseto Sinkeni IST Watom Nanti Yira laboratoire de génie civil à Pakra Runarara Aro Sirin Pierre IST wa Nwakendra Soma laboratoire génie civil à Rasirin Beneri Nibni some metable berbera ita namba Nibni some metable soya Nibni si Sinkiti Burkina Toem Doa o Karanga Ziriaka ala man pipi mam waka la mam wa am nifa nyame am pirame yapsang man rahma tab tumde na wi ba men tum université wakat nim buy de fa wa ko ngehe la mam menga ta hunda wa am ken laboratoire wa rati ti ya rogo ti tuma te de bebe fo handa man soya ila fo zin kebene fo handa me eta hana baro berbere ila fo rin kero kanga puka won yela fa manse la fiaw le yin to tum laboratoire génie civil à Pakra Wotone, Yasin Kenny l'école à Saint-Sigilgoup de tout bon journée, portes ouvertes, Sembe Anoron Taban Swaba. Banga se ya tirar 15 IST Ram Senyaka, Yana Yilon Willige, IST Wasia Institut supérieur de technologie à Nokianersan, l'optome na Sia Totoninga. Le collator soba le pasame ti IST a wotone are yum pisi la ronda la karimbi sor santa tusana se la bam santari Inada ta masan king Congo sur le zuguti kalilasma wana Congo nam papa wem bala ministre ninga singeta sewa mebi le ministre Eric Boumaza kavna no king bene nanti gese so ninga singita wo korkanda bar Congo sa ameba ala karla hantazini nga ministre da weda kada badaka titom na ayabum sigimam sabanga kaseto nele na tawina Ministra Eric Buguma ta sorninga sinyita wogorgon digir kongusa to betum zugundatin nin kongon tala na yilin pam kaseto ni tuma sembe ninga ya marsa kugura smata ba 2020 yum de la premier ministre ra konsole ti sor kanga malagra twen singame Mika me ti kwa zugu tuma sonzo empam pitisiga ayira pihinula yibu ton yiru na sing tuma jesgo jese tuma chengda soma anerma ne panga yawa ton hunda pulumbum ninga wa yari ti runna ti ton dik kungusura nan jese tumna me chengda ninga larsin yiwa itwen la mtir suria nogo ti wana yam ti zemsa yum de tumna sen singe a han singme kanyan takaneka ti banwenga chentenga inkiti wodo pale tuen yi pale tuen chen masinda mara pale tuen chen somai ti tumna patron sin toto waton sanda ratai la ahambe nengi ngaruna wa it suria no ti wana it hansi salagar sura zugu bane hanan passa zinzanga idmi mitasa na wasa konguram suna inoro jiboram suna inoro wodoram mesuna inoro ti datan kelem bedka wilgi ti
wakat ningar handa kon tum ba tum ba tumna wakata nan pa sai la rilame to ning panga nle nyag ning tulum bilfu na yilenti kani avril la satume ba tumna san pa sazanga bidmik tatara yamleo wogdg soolem wã o bee tʋʋm zugu na yɩlẽ n maan soɛya yiib-yiibu sor yɛng zugu tɩ boonde tɩ deuf wa n kolgd wogdgo sora d yalga lame la tõnd sẽn ges rũnnã wã d na n be yẽsg zugu n dat n yalga n paase tɩ bala a sãn wa kolgd échangeur du nord d sã n pa yalga n paase a wat n yɩ kẽnkẽ bilfu ne so tũudba ne sẽn lebe b sora kɩremsa rĩngã tõnd dat n wilgame tɩ tõnd sẽn sɩng yiiba wotone wã d pa na n leb n yãlse d na n gilgame tʋʋm sẽn be zĩig ningã n tog n sɩng tɩ na yaa gẽt d na n modgame tɩ tõog n sɩnge b sẽn be tʋʋm ninga zugame d na n modgame tɩ tʋʋmã kẽng tɔ-tɔ ne tʋʋlem tɩ yaa rɩ yaa na n yɩ sũ-noog n kõ tõnd tẽngã taoor dãmba route nationale numéro 22 wã rat n yetɩ sor ninga sẽn yɩ t'a wogdg n digr kõngusã a waglmã tata kilometr koabga la a nii tʋʋmã sẽn kẽ ne sor-kãngã malgrã a yikda ligri sẽn yɩɩde CFA milyaar piiga bed yɩlem t'a pʋʋs mã tɩ yaa wat n togs taabã rasm noora gombol ninga sẽn wa n tɩ bɩ burkina bɛɛgãmbã noorẽ yaa zems taaba yaa wʋm taaba d sẽn boond tɩ réconciliation nationale yaa sababo tɩ tõnd paam docteur Ablassé Ouedraogo sẽn yaa parti politique ninga b sẽn boond tɩ le faso autrement wã n leb n yaa ned ninga me sẽn n fo a kale tɩ b ra luglug sũrli tɩ sũrla ket n be n get tɩ burkina bɛ rãmbã na wʋm taab tɩ b bõnd koɛɛkoɛ tɩ kodɛɛre coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale docteur Ablassé Ouedraogo zabr kibare ya sõma y soolmã fãa alhamdulillah wẽna loed bãngo amina dɩd yaa wala tõnd sẽn n wilga masã wã wʋsgo n lagm n gomda yaa burkina bɛ rãmbã na tõog n wʋm taab b sẽn boond tɩ réconciliation nationale b yeelame tɩ sẽn kaoosã roo wẽ me sẽn yũnne tɩ yãmb tɩ yãmb da zoe n bee gomda zug sẽn pabg n wogl bilfu yãmb tagsdame tɩ yaa no-kẽnebg la tõnd dɩk t'a yam yɩmre m datame n pʋʋs yãmb bark yãmb sẽn bool tõnd zaabrã wã tɩ d na n vẽneg taaba la nan tɩ m wa zu-loɛɛgã sẽn be tõnd taoorã tɩ yaa kos taab sugr kõ taab sugrã m na n bõo sãn bala n yeel tɩ zaam n sɛkã na n kiisdbã sɛkã yãmb yeelame tɩ parti wo parti sẽn be na n kiisdbã sulẽ wã bãmb pistã la nii m datame tɩ d sã n bisa nedbã bisa bãnge tɩ parti wo parti sẽn be sẽn zãad b naamã sulẽ wã bãmb yaa pis wai la a wai yaa wʋsgo yaa nebã fãa bãng yɛla sẽn yaa to-to mosã d sã n lebg n wa d zu-loɛɛgã zaabrã wã data n bala n bõos n yeele tɩ tõnd yaab rãmb yeelame ninsaal yaa wai a ka pii ninsaalb me sẽn bee zĩig ninga zemsg sã n bee n bee tɩ b vɩ tɩ yaa noogo wakat ninga b tõe n pa zems taaba la sã n pa zems taabã maanda n wãn n le lebg wʋm taaba zugu ad yaa yẽsgo ad yaa kos taab sugri kõ taab sugru tõnd yaab rãmb yetame wẽnnaam yaa sugr soab tõnd sẽn yaa kambã d segda a yɩ sugr dãmba tɩ paase tɩ yaa sugr n ka be tɩ yel sãam m dat wĩndgã n bala yaa sɩda rũndã wã tõnd dat n pẽg président Roch Marc Christian Kabore a sãn sake la a wʋme rũndã wã tɩ Burkina Faso ka tar sor sẽn na n dɩk tɩ paa kambã sã n naag taaba Burkina bɛ rãmbã fãa sã n naag taaba n zĩnd n gom ne taaba n yẽs ne taaba tɩ wʋm taab kẽ soka tɩ sẽn segda basb tɩ loogã bas tɩ looge tɩ nebã fãa le naag taaba tɩ tẽngã zãab yɩ naana tõnd dat wĩndgã n bala yaa sũ-noog ne tõnd bala kodɛɛrã tõnd be tɩ kodɛɛrã tao dũndã rũndã wã tõnd n yɩ a taoor soaba sẽn na n sɩnga yɩ octobre sẽn pii la a yoobe 2016 a yʋʋmda tõnd sɩng kos taab sugr kõ taab sugrã goama rũndã wã yaa wa yãmb sẽn yeelã
am teram ti yam handik Burkina baram a piga ani wa ton ta waya runda fa sakame ti ton katar sur ton trendik ti nafatenga ti parji ni he ko tab suguri ma yel boto data mi wini mabiha nem sambisa ko tab sugur wini gidame tirenda bu kawrzin da suka la bimna bambonda lam ti sari bu kawra haya ton miwa ton yabra melam ti fo ha bango baba o banga yaba ti fo yaba ha banga baba abanga dota yuni game nebni zubun de ngab ton yit sabab ti ton be karunde runawa ton ha sak likinge bam ndaman totowa nyak zori pa ton man lunda runawa ton vima na nya yodo vima na yi boso vima na yi lafi ya hanna yel bala ti lunda runawa ton ha waton yi ti buda a shirada jin tum da sunyadronwa la pana sar buda la ton dati Justice classique. Akatwen man ton yellay akatwen man ton yellay abu ya justice dit ligidi ya justice ya woko ya justice nkatwen bahe tine ba fa sunya sigye na sar justice a sar bu kawra ha yeta sa tumna nera yesu rum panome tato su nome datu wini ngam tisni su da hamba noma yena payari a hampa me seka anama ne limsam yella ka tema na tiyam hange be pa bur leben neton halhala ton manama ti ton yele lunda wati Burkina Faso kam ha sak nandik na kende ning bon ti budo zema taba budo wum taba budo tina sa dambo andati justice transitionnelle zema taba wum taba budo mini gidame to yella te mala wakata kanga yella na manra tourle koy kabe docteur Blase Drogo don mi mti wakata koy bil fula mam na sok nyam bo mun nga wala ton yam pekra président Rochman Christian Kabore te bala buma yam gomna dimen kite te miak ministre ninga sombonte monsieur Zifirane Diabrewa te bam jenge tom na yele yam te ministre kan mi yude rahma nora bam me sokone tom na I am not talking more yam mu yede yoso ba nu pak bi nu kude nore ton yablam yelam ya kene sat kena lamnan li wa zugum data mbal wingi zemesta bu kawra awata ni sida awata ni buda kawbo akidamati managazin tusuka ti sunya kelen sigi yam han tara wotone yer point ha na sa hambe netaba ti neba France sigi obtien vim da netaba ma le wa ministre Zéphirine Zetan a modro dame la haya ton zin tara don ye joisa neba joye coincé o bahya ti président lo Kabore ya bol Burkina Faso kamba faya tubzin liga ti sing yeswa yella vore koy ka docteur Blase Drogo ton mim ti hinke ko ron yeda homo la wakata linga tonno mom tagaram te wakati sam dala wo mimi wakato na wa amti le pam tawa ti pam benum seyido tone barakuso sambisi akala tonna yal ser kanan lo ka te tap ti ya to ti fujin lo am sikri nkatal be bala lo na wena manga sugfo kam wena sugfo il zamana wena galga bane wena kijin mi tap tiri